munsi ufundikira ya minsi mikuru ari wo waruteye indi, Yezu yarahagaze mu isengero ashirijwe hejuru ati uwunyotewe nanyegeranywe, uwunyemera inzuzi z'amazi abeshaho zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko inyandiko zibivuga. Ivyo yayivugira mutima abamwemera bazoronka, nanone mutima ntiyari bwaze kuko Yezu atari bwari nahazwe. Mushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristu. Abatari bake muri mwebwe tumaranye iminsi ngaha muri ingoro y'umukama twambaza mutima mweranda, turi kumwe na Bikira Mariya nka kwa kundi nyine ko abatumwa ba mbere bari muri senakuro bari barindiriye umuzo wa mutima mweranda, hanyuma mutima araheza arashika. Nguyu wa munsi w'akanyamuneza, nguyu wa munsi tugiye kugabirwa mutima w'ububasha n'ubukomezi, nguyu wa munsi ugiye gutumara ubwoba twari dufite mu byo kumenyesha inkuru nziza, ugasanga turifumbereje, ugasanga turabuze amajambo tuvuga kandi umutima twaramugabanye. Nguyu wa munsi udukura mu bukanye turimo butubuza kuba abana b'Imana by'ukuri. Nagira rero imbere yo kuduga ku ijambo twibukanye wavukanye ko murazi ko ubwenge bw'umuntu buzindwa, twibagira n'ingoga amajambo twagiye turazikana ku munsi kugira ngo twongere twibutse neza handi hato icyo tugiye gusaba mutima mweranda ngo aheze ahindure mu buzima bwacu. Ijambo ngenderwa ko nk'umubizi nk'uko abateguye kino gisabisho babirutekanirije ryavuye ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye abaromani ikigabane 18 umurongo w'14. nawe no wa muntu uri kuranyumviriza haba ngaha awe turi kumwe ngaha ashaka kunsambirizi y'umuvyo wacu Bikira Mariya, nagira ngire nti ubona ko bikunze kutugora gufata amajambo y'Imana ku mutwe, iri ryo ntibaza ko tugiye kurifata. Abaromani ikigabane 18 umurongo w'14. Abarongowe na mutima mweranda nimuheraheze cyane gose. Abarongowe na mutima mweranda nibo bana b'Imana. Tumaze iminsi rero dusaba mutima mweranda kugira ngo adufashe tumukundire, aheza turongore, aheza tuyobore, hanyuma aheze adufashe by'ukuri kuba abana b'Imana. Nicyo gituma nibaza jewe ubwanje nk'umusaseredoti nibaza ko ngiye kubona ivyamwa kandi ivyamwa byiza muri mwebwe muri iyi minsi igiye gukurikira, ikazokwerekana ivyamwa twagabanye muri iyi nevene tumazemo iminsi. Mu nkundire rero ku munsi wa mbere y'inevene twarasaba tugira tuti twemere kuyoborwa na mutima mweranda. Muvukanyi niwemere uyoborwa na mutima mweranda, nuyoborwa n'imitima itandukanye, ariko umutima utuyobora n'umwe wonyene ni mutima mweranda, mutima w'Imana. Umwemerere rero uheze uyoborwe nawe. Ubwa kabiri ku munsi wa kabiri twemere kuyoborwa na mutima mweranda mu gukomeza ukwemera kwacu. Murazi ko atawushobora kuvuga ngo Imana ni nzima atabihawe na mutima mweranda. Nta n'umuntu ashobora kugira ngo ariko arasenga by'ukuri atabihawe na mutima mweranda. None tumwemerere aheza atuyobore mu kwemera kwacu, twemere by'ukuri tuve mu kivunga cy'abantu bagira ngo baremera, ariko twemere Imana twamenyeshejwe na Yezu Kristu, hanyuma agaheza agakomeza abatumwa biwe bakatumenyesha iyo Mana bishiye kubasha bwa mutima mweranda. Ku munsi ugira gatatu mutima mweranda
niwe adufasha kugendera ubweranda mu buzima bwa minsi yose. Twifashishije rya kete papa umuvyeyi wacu Papa Francisco yandikira ekleziya ijanye no kugendera ubweranda. Nizere yuko abatari bake muri mwebwe mugiye gutera intambwe, mugaheza mukarirondera, mugaheza mukarisoma, mukaraba ico umuvyeyi atuyagira n'isha atwipfuriza. Niki nyene kirahambaye bavukanye. Ni kenshi umuvyeyi atwandikira amabaruwa atandukanye, ariko ugiye kubaza abantu mbega wararisomye, oya nta n'iryonzi. Muraba umwanya tumara kuri ibi bintu vyitwa ngo n'amajambere, ivyo ma WhatsApp n'ibiki, ugasanga umwanya wose tuwereje ngaha ijambo ry'Imana tugatereraho, inyandiko nyerana tugaterera ngaho bikanka. Abatahora bavugana baratanguye kuvugana, ese n'abandi botangura bakavugana. Wewe ubona uyu munsi ugira uti ariko baravuga ntibindaba, birakuraba nyene, biraturaba mbaye babandi. Ku munsi w'indwi wari umunsi twagerageje kwinagura kugira ngo dusubize hamwe n'umukama kandi adutumira gusubiza hamwe n'abagenzi, hanyuma kandi ugaze tukamwihweza mu isakaramentu ry'Ukaristiya aho yari hagati yacu ngo tumushikirize ubuzima bwacu. Hanyuma kandi ntivyahereye aho, iyo umuntu amaze kunywana n'umukama areza akiyumva nk'umugenzi we ko basangiye iki kandi gihambaye, basangiye kuba abana b'Imana. Niho twagerageje kuraba ico twokora igikorwa ciza c'ikigongwe mwese mwamenyeshejwe kandi cagenze neza. Umunani wari umunsi w'ejo twakira ubukomezi bwa mutima mweranda kugira ngo dutsinde ubwoba, ibirutera ubwoba vyose. Ubwoba ntibubuze bavukanye kuri bamwe bamwe, ugasanga ubwoba butubuza kuronka ubwo bukomezi bwa mutima mweranda, ugasanga ururimi rwacu ruragovye ntitugomba kuvugira Imana, mbere ugasanga muri vyinshi dufite ubwoba birutuma tuja kure y'umukama. None twambaza ubwo bukomezi bwa mutima w'Imana, tuguma twambaza ubwo bukomezi ngo aheza dufashe kuva muri ubwo bwoba, dutangure kumenyesha inkuru za Yerukiza. Abatumwa uko mubizi ntandukira igisomwa ca mbere. Abatumwa uko mubizi bari biyugaranye bafite ubwoba bwinshi cyane. Ivyo babigize Yezu amaze gufatwa, hanyuma agaheza akishwa, bahagira ngo ivyo byose birarangiye, ngo bari bugaye inzugi zabo mu gutinya Abayahudi. Hanyuma Yezu amaze kubabonekera akabaremesha ati nimugire amahoro. Ijambo twumvise ku munsi w'ejo, nimugire amahoro. Amahoro adatangwa n'abana b'abantu, amahoro atangwa n'Imana yonsa. Barahavuye buhoro buhoro batara kwegerana. Hanyuma amaze kurira mu ijuru arabemeye, yabemereye umutabazi azoza kubafasha. Baraheza baduga muri ca cumba co hejuru, hanyuma bararindira umutabazi bari bemerewe, bari kumwe ico cumba na Bikira Mariya. Naco gituma uyu munsi bihimbaye kubona turiko turasozera inevene yacu, hanyuma insamizo mvyo wacu Bikira Mariya ikaciza ngo isamirize ijambo ry'Imana kugira ngo abakunzi ba Bikira Mariya tuzi ko ata mukunzi wa Bikira Mariya atari umukunzi kandi wa mutima mweranda, nuko twamaze iminsi tuvyumva. Kuko Bikira Mariya nuwuzuwe na mutima mweranda, kandi umukunzi wa Bikira Mariya n'umukunzi kandi wa mutima mweranda. Hanyuma mutima yahavuye aza, nuko tubizi tuzovyumva ku munsi w'ejo. Hanyuma ngo mutima maze kuza batara kuvuga izindi ndimi, kandi ngo babumviriza bose bumva bavugira umwe wese mu rurimi rwiwe, agaheza akamwumva akamutahura. Iyo abantu batumvikana bavukanye, ubona ko turi Abarundi, haraho tuvuga indimi zitandukanye. Jewe nkavuga kuko utanywa no mu mazi ukamenya niko ndavuga Igishinwa. Niko tubayeho mu ngo zacu, mu buzima bwacu bwa misi yose, ugasanga uyu mubano waratituse, nta rukundo ruhari. Kubera iki? Mutima twamwirukanye. Niho rero bariko barabumviriza, bamwe bagira bati nivyo kuri bitangaro, twakwiye tubona ibintu mwene ivyo, ariko abandi muri bakagira bati emwe abo bo bazinutse bararunywa baborewe, nakaborewe kabavugisha. Niho rero Petero yafata ijambo agaheza agasubiramwo amajambo duhejeje kumva y'umuhanuzi Yoweli. Aya majambo mwumvise ngaha ngo ngirije umukama yaze, nzokwiza mu bantu umuzirikanyi wanje,
abahungu n'abakobwa banyu bazobura ibizoza, abatama banyu bazomenyera mu ndoto ibizoza, imisore yanyu izobonekerwa. Muri irya minsi umuzirikanyi wanje nzowushira kandi mu masuku no mu nshoreke, kw'ijuru no kw'isi nzohaserura ibitangaro, haseruka amaraso, umuriro n'ibipfungu vy'umwotsi, izuba rizohinduka umuzimagiza, ukwezi nako gucike umutuku w'amaraso. Umunsi w'umukama uzoba utarashika, ari wo munsi wagahambaye n'agaterabwoba, ariko uzotakambira izina ry'umukama azokizwa. Aya majambo birabereye ko tuyisharira gato kugira ngo tuyategere neza, na cyane cyane mwe mufise Bibiliya. Umuhanuzi Yoweli afise ibigabane 4 gusa, ni umuhanuzi avuze amajambo make cyane, mugabo kandi umuhanuzi atarashe kumva gose. Ni nkuko muvyibuka hamwe muri mwebwe ku munsi wa gatatu w'iminyota bama badusomera igisomwa bakuye mu muhanuzi Yoweli, asaba abantu bose ngo baheze bisonzeshe, baheze bagire utwigoro, abasaserdoti b'umukama baheze baze ku ruhimbi barire igihugu, kuko amashano yaragiye gutera Israeli yari amashano akomeye cyane. Batubwira ko uyu muhanuzi yabayeho hagati y'ikinyejana c'indwi n'ikinyejana ca gatandatu imbere y'uko Yesu Kristo aza ku isi. Yarabuye ibintu bitandukanye, arabura cyane cyane inzige. Murazi ko yaciye inzige atane kimwe zisiga, ziraheze zikajya byose, agacatera inzara. Araheza arabura kandi uruzuba ruteye ubwoba gushika naho byose vyuma bigahinduka umuriro gusa. Araheza kandi arabura intambara zikomeye zateza kuba muri Israeli. Niho yavuga ati nimwicare musabe cyane cyane ikigongo kwishumuro mwakoze, bavukanye muri ko muranyumviriza. Ndakunze kubivuga n'ubu ndabisubiremo. Uyu mutima turiko turambaza si maji tugiye kuronka. Handi hatu turagenda gutora ingabiro za mutima mweranda, ariko si maji. Niwamwemerera kwinjira mu buzima bwawe arinjira, niwamutangira mu buzima bwawe ntacukuramwo. Birabereye ko twicara tugasaba ikigongwe ku bicumuro dukora, kuko birahari kandi byinshi cyane. Aya majambo Yoweli avuze, uyu muhanuzi Yoweli yayavuze amaze gusaba abantu ngo baheze bikubita agashi basabe ikigongwe ku bicumuro bakora. Inyuma yaho niho Imana yemera mutima azoheza agashumurira ku bantu bagatangura kuvugishwa ku izina ry'Imana nzima. Ejo narabwiye nti aya makoraniro yacu yaba ari mukuri twabonye ikintu gikomeye cyane, twabonye ukuboko kw'Imana, turiko turatazira Imana, twabonye ibitangaro by'Imana. Muga kubera ko dukorera mu kinyoma catwirazemwo, ugasanga umuntu asenga mu kinyoma uyu munsi, ejo hirya y'ejo uyo mutima azoshikira he? Twemere ivyaha vyacu, twemere tuvyigaye. Ndakunze kubabwira nti vyaribereye ko twicara twese tukambara amagunira tugasaba ikigongwe, tukicara mu munyota kugira ngo dusabe ikigongwe kw'icumuro dukora. Arahiwe rero uyo muntu azi ko ari umunyavyaha, arahiwe uyo muntu kazi imbere y'Imana ko atari mwiza, agaheza agasaba ikigongwe Imana, iyo Mana iramuronsa mutima wayo. Ariko kandi iyo mwumva ngo abahungu n'abakobwa banyu bazoheza bavuge ku bw'izina ryanje bayobona mutima w'Imana, tuhagabire cyane gose. Uyu munsi mutima w'ikinyoma yarinjiye mu bantu, abantu bakavugishwa na shetani babeshera ngo ni mutima w'Imana. Ntako nyene ahari ivyaha ni mutima w'amashetani avuga, nta mutima w'Imana avuga. Mutima w'Imana za kuvugira muri iyo mutima wemeye kuguruka ugaheba kabi ukigaya, mutima araheza akamukoreramo. Hari abantu uyu munsi barembeje abantu bababwira amajambo adashotse, amajambo y'ibinyoma ngo niko Imana yavuze. Twemere uyu munsi rero tugenderwe na mutima w'ukuri, mutima w'ukuri
mutima atabesha, mutima w'ubukomezi. Niho rero abakobwa n'abahungu bacu bazoheza bakavuga ibyiza by'umukama, bagatazira Imana kubera ububasha bwa mutima mweranda. Kandi mwavyumvise ngaha hariho akantu gato cyane ko muri mutumvise neza gahambaye gose, ngo muri ya minsi umuzirikanyi wanje nzowushira kandi mu basuku no mu nshoreke. No kuvuga ngo abo bantu bakengerwa cyane uyu munsi, abo basuku banyu, abo bakozi banyu, nitwemera ngo umutima tugenzere, mutima naho yimiriwe, abo bantu bato batarabagendera kandi akabakoresha ibikomeye, kuko yama akura abantu mu cavu akabakuza akabagira abahambaye. Nawe twita ko ari abantu bato ataco bamaze, uwemereye umutima mwene akamugendera aheza amukoresha ibikomeye, si abantu bafite igihagararo bahambaye cyane ngo niwe bafite ijambo. Ni naco gituma abatumwa bariko baravuga bari abantu batari barize, nico gituma babakengera bagira ati mbega abo bantu ntibari babarovyi, none ivyo bintu bavuga babikuye hehe ko bataciye ku ntebe y'ishure? Ariko umutima umaze kubagendera bakora ibikomeye bakavuga ibihambaye. Twemere natwe bavukanye mutima tugendere, twemere uyu munsi natwe Pentekote ishasha ibe mu buzima bwacu, twemere uyu munsi natwe mutima tureme gushasha, bibe byose bishasha. Igisomwa ca kabiri, Pawulo mweranda yandikira Abanyaroma avuze ibintu bihambaye cyane. Uyu munsi turi mu isi irira, yinihira, iniha kubera ko iri mu magorwa atandukanye. Nta numwe atabona mu buzima bwiwe ingene uyu munsi twifuza kuba abana b'Imana, tukemera Imana ko tugiye gukora ibintu biriya, mugabo ugasanga ejo turiko turakora ibyaha bitandukanye, tukama turiko turiganyira. Muga nawe dushikira ivyo vyose twaronse ingabano za mbere za mutima w'Imana. Mwibatisimu twararonse mutima mweranda, twarasuye kandi turakomeza muri mutima mweranda, twaronse rero ingabano za mbere za mutima w'Imana yazuye Yezu mu bapfuye. Ariko turizigiye ko tuzorokoka, mugabe ivyo twizigiye navyo tubona n'amaso yacu, kuko ngo iyo umuntu yizigiye ikintu agaheza akakibona ntaba akicizigiye ukaba yamaze kukibona. Nako turizigiye ivy'amaso yacu atabona, ariko turemera ko ejo aho bukera nitwemera mutima w'Imana ivyo twemerewe tuzobigabana. Ngo niko na mutima mweranda aradufasha mu ntege nke zacu. Nta ciza na kimwe ijambo ngira ngo rimaze kugaruka inshuro nk'igihumbi, nta ciza na kimwe umwana w'umuntu yishoboje atagihawe na mutima w'Imana. Nico gituma avukanyi twemeye kuba abagenzi ba mutima mweranda. Mu bisabisho vyacu vyose tugira tubanze twambaza ko mutima mweranda adufashe mu ngingo dufata, twambaze mutima mweranda adufashe gufata intumbero nziza, ingingo zitumbereye zubaka abandi nako zikatwubaka. Mutima rero turi kumwe, uko bigenda kose mutima turi kumwe, agoma arindiriye ati mutima nyene wenyene ubwiwe aradusabira mu kunihira, aradusabira. Nta gisabisho na kimwe cacu codoga imbere y'intebe y'Imana kitazwawe na mutima mweranda. Naco gituma umwasi wa mutima mweranda bimugora gose kwegera iyo ntebe y'Imana ngo yazashikane igisabisho ciwe cegera intebe y'Imana. Umukunzi wacu dufise, umwambasaderi dufise, ubutwambariza duserukira ni mutima mweranda, twemere kumwakira mu buzima bwacu. Inkuru nziza kugira ngo muyitegere, turi mu kigabane c'indwi c'inkuru nziza ya Yohana. Muri ico kigabane c'indwi baratwereka umwe mu minsi mikuru itatu yatuma abanyisirayeli bagenda i Yerusalemu, bahagenda mu rugendo rweranda. Barahimbaza iminsi mikuru itatu ihambaye. Umunsi mukuru wa mbere bahimbaza wari umunsi mukuru wa Pasika. Wayibutse ingene bavuye mu gihugu bari bagoreyemwo Misiri, Imana igaheze ikabaza butse ikiyaga gitukura banje kugikamya, hanyuma bakeza bakava mu buja Pasika. Natwe bavukanye uyu munsi iminsi 50 iruzuye neza, turiko turahimbaza umunsi w'izuka ry'umucunguzi wacu Yezu Kristo, twigina intsinzi y'umukama. Natwe duhamagarira kujabuka ngo tuve mu buja twinjire mu buzima.
hanyuma umunsi ugira kabiri barahimbaza Pentekote. Ariko iyo Pentekote bahimbaza iratandukanye na Pentekote uhimbaza uyu munsi. Pentekote abanyisraeli bahimbaza wari umunsi mukuru w'ivyerano vya mbere, les prémices. Nukuvuga bararima, bamaze kurima ivya mbere bimbura vyashikanirwa umukama. Bamwe rero bagira ngo ivy'icumi n'ibindi sigomba kuvyigisha ngaha. Umwimbu wa mbere wahabwa umukama. Mugabo kandi iyo Pentekote ikacibutsa ikintu gihambaye cane, cagihe Musa yava kuri wa musozi agaheza akamanuka afise ibisate bibiri vyanditseko amabwirizwa. Niho wanashaka kubera amabwirizwa nyene haciye haba inkomoko yuko abanyisraeli bakurikira amabwirizwa y'umukama batangura kuva inyuma y'utumana bagenderamwo. Mu yandi majambo nogira nti niho idini ryabo ryavuka, idini y'abayahudi. Ega kandi bafitanye isano na Pentekote duhimbaza uyu munsi. Uyu munsi Pentekote duhimbaza igihe mutima yamanukira ku batumwa agaheza akabakomeza, hanyuma niwe ekleziya yatangura. Ekleziya iyobowe na mutima w'Imana. Ekleziya ntiyobowe n'abana b'abantu abatubona nabungere batuyobore, ariko kandi bashigikiwe na mutima w'Imana. Umunsi mukuru ugira gatatu wari umunsi mukuru w'insago. Muri ico gihe bamaze mu bugaragwa imyaka 40, nta mazu akomeye bari bafise, baba mu duhema. Nasho gituma bavyibutsa uko umwaka utashe bakaca bagenda i Yerusalemu. Dufate ko ngaha isengero ya Mosiyo ari igisengero ci Yerusalemu, umwe wese yaraza n'umuryango wiwe akashiyubaka akazu k'ivyatsi iruhande y'igisengero ci Yerusalemu. Nico bita umunsi mukuru w'insago, ngo wibutse n'Imana yagira bashisha mu bihambaye bikomeye vyabagoye, hanyuma igaheza ikabemerera cyangwa yari yamereje isezerano igaheza ikagishitsa. Yesu rero nawe nyene nk'umuyahudi aduze Yerusalemu ku munsi mukuru w'insago. Ico gihe baba biteze yuko umukama agiye kuza ngo agire byose bishasha. Yesu rero araduze Yerusalemu, atangura kwigisha mu gisengero amajambo adushikirije n'ayakurikira. Ngo yarahagaze mu gisengero ngo ashijwe hejuru ati, uwunyotewe nanyegeranywe. Amajambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Isaya. Ngo nahata amafaranga mufise nimuze mugure ivyo murya n'ivyo munywa. Yesu nabagira ati, uwunyotewe nanyegeranywe, uwunyemera inzuzi z'amazi abeshaho zizotemba ziva mu nda yiwe. Ijambo ritoroshe kumva, mugabo nagerageje kurondera kuva mbaye umusaseredoti, naragerageje kurondera iryo jambo rivuga, ndaheza ndabitora nifashishije amabonekerwa yabereye i Lourdes mu Bufaransa. Bernadette Mweranda ariko arabonekerwa na Bikira Mariya, harageze igihe amubwira ati, ngihijya kiziba kiri hajya, ikiziba kibi cyane gose, kibi, ati genda unywe ajya amazi mabi cyane. Araheza aragamburuka acaragenda atangura kunywa ico kiziba. Abantu bati, none mwabibonye wa muntu agwaye mu mutwe, nta kindi turindiriye, vyogenda gute ko umuntu akomeye anywa ikiziba nk'ico? Naheje kunywa ayo mazi, hacaba iriba ryiza cyane gose. Abamaze kuja mu Bufaransa i Lourdes niho bagenda barondera iryo riba, abantu benshi bakiriramwe banashaka. Mu yandi majambo, uyu munsi muvukanyi urashobora kuba umutima wawe wuzuye ikiziba, ibintu byarashanganye, ataciza na kimwe kiriyo. Ico umukama gusaba nugamburuke. Niwagamburuka uraza kubona igitangaro mu buzima bwawe. Niwagamburuka uraza kubona ibikorwa bya mutima mweranda mu buzima bwawe. Haza kuba iriba ryiza cyane, maze amazi y'ubuzima abeshaho, inzuzi zibeshaho zitangure gutemba ziva mu buzima bwawe. Ndakunze kwibabwira mwe muri nahaza Imana mu gisabo cya ruwanje, uzori nahaza Imana ivyo bintu bikuye hehe?
imvamutwe haba na gato. Ni rya jambo ry'Imana usoma, ni ya majambo y'Imana wumvise mutima heza agacako ugatangura kuninahaza ubuzima bwawe bwaheze ukabwubaka ufatiye kuri iryo jambo ry'Imana. None gamuvukanye uyu munsi uranyotewe, wumva unyotewe kuba mushasha mu buzima bwawe, wumva unyotewe kwakira mutima mweranda. Inzuzi z'amazi abeshaho zigiye gutemba ziva mu buzima bwawe, inda mu nda. Abamaze kugendera mu ndege, iyi ndege igeze mu birere bigoye ukumva umenga ikirakoroka, ubuzima buri mu nda, uza mu nda bitanguye gucangana, ubuzima buri mu nda. Inzuzi z'amazi abeshaho rero zizotemba ziva mu nda iwawe. Mu yandi majambo, nubwo ubuzima bwawe buzohinduka, cyakize bashari mu buzima kigahinduka, byahora ugendera mu gahikira, ariko wemeye guha ubuzima n'ikibanza mutima mweranda. Ngo yayivugira mutima mweranda, abamwemera bazoronka. Ngo nanone mutima ntiyari bwaze kuko Yesu atari bwininahaze. None gabavukanyi twakire mutima mweranda, agire byose bishasha. Nta ciza na kimwe dushobora kugabana mu buzima bwacu cyangwa ngo dukore tutakuniye mutima mweranda ngo aheza tugenze. Si wa mutima aza kubatumwa cagihe ca mbere gusa kubatumwa. Uyu munsi nawe uri umutumwa Imana itoye, ugende umenyesha inkuru y'urukiza, hama ijambo ry'Imana rimenyeshwa abantu, hama abantu batakumva ururimi rushasha. Kumbura hari igihe ururimi rwacu usanga ari umururazi, tuvuga ibirura bibihira abantu. Utangura kuvuga amajambo meza mu rugo rwawe, utanga kuvuga amajambo meza mu kazi kawe, utanga kuvuga amajambo meza mu mano wawe nimba wihebeye Imana. Uyu munsi mutima agire byose bishasha. Mu kurangiza nagira tugaruke ku ngabirano za mutima mweranda. Ubona ko muri iyi minsi twagumye tuvuga mutima mweranda, ariko berebe ko twibukanya izo ngabirano za mutima mweranda kugira ngo tuheze twambaze uyu mutima. Mbega je nkeneye ingabirano iyi. Uko mubizi izo ngabirano abakeneye kuziraba murazisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya, ikigabane c'11 guhera ku murongo wa 2, namuhera ku wa 1 nta ngorane, kuko sivyo Ekleziya yagiye ngo yishirireho. Duhere ku ngabirano ya mbere, ingabirano y'ubwitonzi. Turakunze kubona abantu batekereje bagenda banumye batujya mu muntu aritondaye. Siyo ngabirano dukeneye iyo, sico bigomba kuvuga. None ubwitonzi bisigura iki? Mu Kilatini ubwitonzi buye mu ijambo sapere. Sapere bisigura kugira kanovera, kujya kushitsa imbere y'ibifungurwa biryoshe, ugira apeti, ukabifungurana akayabagu kenshi cyane. Mutima mweranda duha gusosegwa n'ivyiza vy'Imana. Bariko aravuga ivy'Imana utabura gusosegwa ukaryoherwa ugahimbagwa cyane, ukagira akanyamuneza kuzuye. Ngubwo bwitonzi bavukanye mutima agomba kukuzanira kuri uyu munsi. Ivy'Imana nimba ataka kubivuga ugatangura gusinzira, kwayuza, kuyumvira ibiri muhira n'ahandi, saba mutima w'ubwitonzi aguhe gusosegwa n'ivyiza vy'Imana. Umwanditsi w'Izaburi yarabitahuye neza aho yagira ati, umvirize kandi murabe ingene umukama ari mwiza. Zaburi ya 34 umurongo w'9. Umvirize murabe ingene umukama ari mwiza. Ukumva kari mwiza koko, atari wowe bakubwiye mu majambo gusa, atari vya bindi wumva bavuga gusa, nawe ukagira ati nibavuge ndagenda ndataho naje mva, ukama muri vya bindi nyene. Aho rero akeneye iyo ngabirano y'ubwitonzi. Intambamyi nkuru kuri iyo ngabirano no kuba kenshi mu gicumuro, kuko igicumuro kitubuza gusosegwa n'ivyiza by'umukama. Nimusosegwe rero, nimusosegwe n'ivyiza by'umukama. Akeza ntushobora gukanuma
umaze gusoserwa nawe uzogenda usosereza abandi genzi wawe, sivyo? Ubwa kabiri, ingabirano y'ubwenge. Si ya ngabirano dukeneye mu ishuri ngo nakaraza ubwenge, reka ndabisabe umutima mweranda. Ubwenge murazi ko mu gifaransa tubisigurwa n'ijambo intelligence, mu kilatini n'amajambo abiri, intus regere, intus à l'intérieur, regere lire, nugusoma ibiri imbere bitaboneka. Mutima mweranda rero duha ubukomezi bwo kubona icyo umukama ashaka n'ico adushaka ko mu buzima bwacu, ugaheza ukagisoma nikiboneka, ntabwo ubwo bwenge bweza kutegera neza icyo agushakako. Dutahura rero dukoresheje umutima, dutahura dukoresheje ubwenge. Uyo mutima ni waheza akatuboneshereza n'ibyo byiza dusoserwa, tugasoserwa n'ibyo bintu, uza gusoserwa ari uko umaze kubitahura. On ne comprend qu'avec le cœur. Inama nkuru y'iyo ngabirano muri twebwe nuko twibanda cyane cyane ku vyiyumviro by'abantu, tutavyinjiyemwo ngo tuvyiyumvire neza, kubaho umuntu atinjiye muri we ngo yibaze icyo umukama mushakako. Ugasanga umuntu yagushize ku kagozi agenda kwega kujya ko mumbabarire kujya kwimbwa, bagenda bakwega, birababaje. Ingabirano ya gatatu, ingabirano y'ubuhanuzi. Mutima aratuyobora akatwereka aho twoca, niwe tuyobora. Hageze guhanura ngo ari karama, niwe akwereka ati cangaha aha ntihameze neza cangaha. Kandi muri twese nta n'umwe atumva muri we iyo agomba gucumura, ingene hari ikintu kimubwira ati hewe ivyo bintu bireke mugabe tukadadaza, kubera ko amagara make turayafise, ugasanga noneho umuntu yagiye kure. Intambamye y'iyo ngabirano nuko tutagomba guhanurwa tukabona ko ivyumviro byacu ari byo bibereye. Abakurambere barayamaze, abakurambere mu by'Imana niyo bagira bati utagomba guhanuza ni kibura bwenge. Fou celui qui ne demande pas conseil. Kutagomba guhanurwa, ubu rero hari ingorane ikomeye cyane bavukanye. Hariho abantu basigaye bitiranya ibintu ngo mutima mweranda yambwiye ngo, yabikubwiye ryari? Yabikubwiye ryari? Abo mutima genza baraheza bakagira abahanuzi babahanura ati me ikintu ninakigira bizogenda gute. Mugato kibaza tuti twe turahambaye turakomeye gose, haba na gato. Yindi ngabirano ni ngabirano y'ubukomezi, ni inkomezi zimfasha kurangura icyo nashinzwe, devoir d'etat. Jewe uyu munsi n'umusaseredoti, icyo nsaba nuko ngira niyo ngabirano y'ubukomezi imfashe kurangura iryo banga ryanje ry'ubusaseredoti. Wewe wamukinzi mu rugo, wamushinga naye mu rugo, ntuzovyishoboza mutima ataguhaye inkomezi y'ubukomezi. Wamubikira, wamufurera, wewe wihebeye Imana, icyo ukora cyose iyo devoir d'etat urakeneye iyo nkomezi ya mutima w'Imana ngo ushobore kurangura neza icyo akwitezeko. Ingabirano y'ubumenyi, si ubumenyi ubwo aribwo bwose, ni ubumenyi bujanye no kumenya icyo Imana ishaka ko ubu bwa none, ici et maintenant. Mbega Mana uyu mwanya unshaka kwiki? Urazi ndikamo tuko turajuragirika muri ibi na biriya, niyo umuntu yamaze kuzura mutima w'Imana aheza akamuhanuza, agaheza akamuha ubwo bumenyi bwo kumenya icyo Imana imushaka ko ubu bwa none, atari mwanya uza kuza ubu nyene mpagaze ngaha. Intambamye iyo ngabirano
ni ugutwarwa n'ivyiyumviro vy'abandi, ugasanga abandi biyumvira mu kibanza canje. Hariho abantu mu buzima bwabo usanga batiyumvira, kandi hajya mu buzima ndababwire, iyo umuntu adashobora gufata ingingo akareka ibintu bikayangara, ubwo ni uburwayi bumwe bukomeye cyane. Ninafatiye ingingo biza kugenda gute? Nta numwe atihenda mu buzima, ariko nobona umuntu yihenda hakureka ibintu biyangara, ibintu bikaba urudubi. Mwene abantu nabo gutinya gose. Dukora iki? Reka turindire gatoyi, ibintu bikazoyangara bikabora bigatikira, uri ngaho ntushoboye gufata ingingo. Naco gituma umutima w'Imana tumukeneye ngo adufashe. Ingabano yo gusenga, iyo turumva gusenga icarico, ingabano idufasha kwifata nk'abana imbere y'Imana. Tubwama tugira tuti dawe wa twese uri mwijuru, ukumva ko utagenda imbere y'Imana ufise ubwoba bwinshi cyane, iyo Mana iramara. Imbere y'Imana turi abana, kandi ko turi abana nta kirutera ubwoba. Niho rero yowe n'umutima w'Imana yumva ko ari umwana w'Imana, naho wandi umunyavyaha nkamenya ko iyo Mana yuzuye impuhwe n'ikigongwe, atari Imana iri ngaho kugira ngo iheze impane. Wumve ko uyu munsi uri umwana w'Imana. Hari abantu basengana ubwoba, bagasengana ubwoba bibaza ko iyo Mana hari ikintu amahanga agiye kubamara, kigiye kubagwa ko bagowe cyane. Haba na gato. Twumve ko Imana ari dawe, ariko kandi tugira tubitegere nuko tugabana iyo ngabano yo gusenga. Novuga byinshi. Ubwa nyuma, ingabano yo kubaha Imana, la crainte de Dieu, nugufata Imana nk'Imana. Muvukanye iri jambo ryumve neza, ufata Imana nk'Imana, sika kamana wibaziye ubwira ibyo ushatse byose ati uyu munsi bisha biranguka. Hariho abantu mu buzima bwacu bwa minsi yose dusenga tuvuga tuti Mukama ikintu ndagikeneye, Imana itagitanze, byose birarangiye, iyo Mana nayisenze mbonye itishuye none ndabihevye. Ivyo bintu birababaje. Imana ni Imana, ugaheza ukayubaha, ugaheza ukayubahiriza. Mwabantu muri iyi minsi mwitwaje ingeso mbi yo gufatanya ibidafatanika, ugasanga uriko urafata amajambo y'Imana uyasukiranya n'ivyawe, mu vyaha vyawe ugenderamwo ukabisiguza amajambo y'Imana. Harageze ko usaba umutima w'Imana, cane cane uyu mutima wo kubaha Imana, ngo ufate Imana nk'Imana. Imana si umuntu ukinisha, Imana tuyihe icubahiro gihambaye. Ni Imana ikwiye kubahwa, ni Imana muterakoba. Ariko kubera ko twagabanye Yesu Kristo akaza kutufasha kutegera iyo Mana, akaturosa umutima w'Imana, uyu munsi si Imana dutera ubwoba na gatoyi, ariko twumve igihagararo c'Imana, si umuntu. None rero hande hato tuhava tugabana izo ngabano za mutima mweranda. Ingabano no gutura ingabirano, suko uyibuze. Hari naho iyo ngabano uyifise kandi ikomeye muri wewe, muga Imana ikakubwira ati hari ikintu kibuze muvukanye, gerageza ahantu uheze ukosore gatoyi. Ni ubutumwa Imana ibiguhaye, ni ubutumwa Imana ibiguhaye ati genda ugerageze ushobore gukura. None rero mu kurangiza nagira ngo twese twambaze umutima w'Imana by'ukuri amanuke aheza dufashe tuve muri binabiriya byatuzingamitse, hanyuma mu mutima mweranda yuzuye Bikira Mariya agaheza kibara ku mwana w'Imana, nako adufashe atwuzure twibungenge Yezu, tumushikiriza abandi, maze isi heze imenye katahandi harukiza atari mu Mana Data, Mana Mwana na Mana Mutima Mweranda. Amen.